इल्तिजा है या नबी ये आपकी सरकार में, हमको भी बुलवाइए अपनी सखी दरबार में। इल्तिजा है या नबी ये आपकी सरकार में, हमको भी बुलवाइए आपकी सखी दरबार में। या नबी 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 या नबी। हम पे भी जज्बे करम सदका नवासों का हुजूर, हम पे भी जज्बे करम सदका नवासों का हुजूर। आपके लुत्फो करम की धूम है संसार में, आपके लुत्फो करम की धूम है संसार में। या नबी 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 या नबी। सहरे तैबा में रखे हैं जब से आका ने कदम, सहरे तैबा में रखे हैं जब से आका ने कदम। झूमते फिरते हैं आशिक कोचा ओ बाजार में, झूमते फिरते हैं आशिक कोचा ओ बाजार में। या नबी 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 या नबी। है वही रातें की बातें जिनमें हो सरकार की, है वही रातें की बातें जिनमें हो सरकार की। दिन वही दिन है जो गुजरे मुस्तफा के प्यार में, दिन वही दिन है जो गुजरे मुस्तफा के प्यार में। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। जिंदगी सदका है महबूबे खुदा के नाम का, जिंदगी सदका है महबूबे खुदा के नाम का। जिंदगी अच्छी है गर गुजरे ख्याले यार में, जिंदगी अच्छी है गर गुजरे ख्याले यार में। या नबी 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 या नबी। कुछ नियाजी को भी अपनी इश्क की खैरात दे, कुछ नियाजी को भी अपनी इश्क की खैरात दे। हाथ फैलाए हैं मैंने भी सखी दरबार में, हाथ फैलाए हैं मैंने भी सखी दरबार में। या नबी 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 या नबी। इल्तिजा है या नबी ये आपकी सरकार में, हमको भी बुलवाइए अपनी सखी दरबार में। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी जुड़े या नबी 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 या नबी। এটাই তো চাই, এটাই তো চাই হুজুর পাকের উম্মত শুধু নবী নবী করুক। ইয়া নবী 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 ইয়া নবী। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা। আপনাদের এলাকায় আমি যাই, আমরা যাই, তখন কি হয় জানেন? তখন আপনারা 10 কদম গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন,
আমাদের 200 কিলোমিটার এসে ঘুমোতে কথা ঠিক না বেঠিক? আজ উল্টো হয়ে গেছে, আমি 10 কদম যে ঘুমিয়ে পড়ব, আপনাদের 200 কিলোমিটার যে শুতে। তাই আমি বেশি রাত করবো না, দু একটা কথা বলি দিয়ে শেষ করে দেবো। কথা বুঝতে পারছেন? খুব ধ্যান দিয়ে শোনেন আর সাথে করে নিয়ে যাবেন, বলেন ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। ফেরেশতাদের উত্তর শুনালাম সব, বলে আমি আল্লাহ আমার জানেন, কথা ঠিক না বেঠিক? এখানে সাহাবা হুজুর বিনাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার হুজুর পাক যে বলো আজকে দিনটা কি দিন? বলে হুজুর আমরা জানি না, আপনি জানেন, আল্লাহ জানেন। তারা জানে 10ই জিলহজ আজকে, কিন্তু বললেন মুসলমানের ছেলেরা, এর উম্মত উম্মতিরা, আকা মাওলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর পাক বললেন, বলো এই শহরটার নাম কি, বলো এই শহরের নাম কি বলো। তারা সবাই জানে হুজুর মক্কার দিকে আগুন তুলেছে, মক্কার দিকে আগুন তুলে হুজুর জিজ্ঞাসা করছে এই বালাদের নাম কি, এই শহরের নাম কি। এই মুসলমানের ছেলেরা তারা সবাই জানতো মক্কা, কিন্তু তারা বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা জানি না, আপনি জানেন, আল্লাহ জানে, আল্লাহ ওয়া রাসূলু আলাম, আল্লাহ রাসূল জানে। এর উম্মত উম্মতিরা এটা বলে এটা কি ইলমের উত্তর? না না, এটা ইলমের উত্তর নয়। যদি ইলম থাকতো চিৎকার করে বলতো আজকে 10 তারিখ, এটা মক্কা, ওটা মক্কা শরীফ, এটা মিনার ময়দান, আমরা কুরবানি করতে এসেছি, ঝাঁটাঝাট করে বলতো। কিন্তু ইলম নয়, তারা মাথা হ্যাট করে আদবার মহব্বতের উত্তর দিচ্ছে। পরে সাহাবারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, একে অপরকে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন কেন আপনারা বললেন না, আপনারা তো জানেন 10 তারিখ আজকে।